महाई कोनो दिन दीनदयाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोनो जन्मदिन पालित तो खाना केन विगत 25 बछर जेखाने विगत दिने सरकार राजधानी तामुंग राजधानी तिमुंग जायगा मुसि थांगलायखा कमाई थांगलायखा तिनि जे 2014 सन तिनि मोदीजी जखन भारतवर्षनि प्रधानमंत्री माने यागुलो तिनि तामुल खाइखा दीनदयाल থেকে শুরু করে নিনে ভারত মাতাকে থেকে শুরু করে সমস্ত ইতিহাস নিকগ্নতি হিসাবে তিনি জনগণে তিনি পোষবিত মহারাজানি অক তিনি খাইত মহারাজানি জন্মদিন তিনি মহারাজানি আজমের সালতে তিনি বদ্ধ হয়েছে স্কুল কলেজ বদ্ধ এই সমস্ত এমন ভাবে মোদীজি সরকার ত্রিপুরা সরকার এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকার খারে তিনি যেভাবে বড় তিনি পোষবিত अमाय प्रोग्राम काम चली दो नर कल्पना खारिमान गांठाकर बाजार महाय तथ्य संस्कृति दफ्तर ने पंडित दीनदयाल नि कक्न तिनी मानेका आसोलायन सालायन पाराने आकरा चाकरा सराय सिगला सिकले छात्र छात्री र तिनी दीनदयाल नि कक्न खानाओ गांठाकर बाजार गांठाकर बाजार तिनी सब डिविजन भित्तिक पंडित दीनदयाल नि आचार्यमणि सालसुं तिनी पालाई दङ ओ पाण्डव पहिलानो आं लांसगो तिनी नि ओ पाण्डनि लुआजिनाय ओ पाण्डनो चेंगि रिनाय जाति गोथार मुसलमानि बिसिंतै श्री वीरेन्द्र किशोर देबबर्मा बरम